Ito siyan, magbabayad ng sa parking namin. Diyan sa yung machine. Basado? Pengar fungerar väl, eller det vet ni inte? Nej, jag tror inte det fungerar heller faktiskt. Så, Aha. har du några kronor? Pupunta siya dito sa ano, yung Luxembourg Centralin. Ito dito yung building na to kasi magpapabakuna siya ng ano, ng COVID. Ano yan yung COVID at saka hindi ra pwede magbayad ng pera, ano lang yung ATM. Kan du se där, mamma? Vilket håll den ska vara? Du står själv i ljus. Nej, det är inte säkert det ska Jo. Vad står det? Or function? Det står or function. Ja, så står det. Ay, bimos tita. Ano daw yung, ano ba yan? Yung may diferensya. Kasi pag mali-mali yung ano ba, halimbawa, pipilitin mo. Ente ba, iklukan na yung video. Pag pipilitin mo, ano, yung baiklukan. Ja, men det står or function. Vad ska man göra? Jo, men den fungerar väl? Jag sitter där och sånt. Mga tao dito. Ja, jag vet.